Rondahanay sa Aga Weekend Edition. Upod kay Ronda Larry Concepcion. Rondahanay sa Barangay 1404. Alas 8 ang takna sang aga, tubtob alas 10. Rondahanay sa Barangay 1404 kada Sabado. Upod kay Ronda Julie Buon, kag Ronda Mike Dumalag. Ang inyo Army sa Negros. Alas 10 ang takna sang aga, tubtob alas 11. Ang inyo Army sa Negros kada Sabado. Upod kay Ronda Jo Libuon. Ronda Puwersa Saturday Edition. Alas 3 ang takna sa hapon, tubtob alas 4. Ronda Puwersa Sabado Edisyon. Upod kay Ronda Nelson Reyes. Rondahanay alas 6 ang takna sa gabi, tubtob alas 8. Rondahanay sa gabi, Sabado nga edisyon. Upod kay Ronda Joel Vera kag Ronda Striker Landy Guzman. Tagna, Domingo adlaw, alas 12, tubtob alas 2 ang takna sa hapon. Tagna, upod kay Joyce Titigon. Mga kauturan kag mga kabyanan, pinaagi sa amon mabaskog nga signal, amon tingwaon. Nga mahatagan kamo sang matudtuod nga serbisyo, mga informasyon para sa publiko. Amo ini ang DYKB Radio Ronda 1404 sa tagsa kalisuan sang inyo sining radio dial sa AM band. Marka RPM. Serbisyo garantisado. Ang Pinagsani Puwersa. Ang mga balita at impormasyon na magmumula sa DWIZ 882 Manila ay maririnig na sa mga himpilan ng RPN sa iba't ibang mga lalawigan. DZRL Bata, DZTG Tuguegarao, DZBS Baguio, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKD Dipolo, DXKO Cagayan de Oro, DXKT Davao, DXKP Pagadian, DXXX Zamboanga, DXDX General Santos, DWIZ 882 Manila at RPN Provincial Stations. Mas pinalawak, mas pinalakas, pinalakas. Higit na pinalawak, higit na pinalakas, sumasa iyo ang RPN Radio Ronda. RPN DYKB Radio Ronda Bacolod. RPN branches nationwide. Pakungod sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino. DYKB Bacolod, mas pinalawak, mas pinalakas. DYKB Radio Ronda. Radio Ronda 411. Informative news, informative updates, parte sa tourism, edukasyon, animal care, kag iban pa. Mamati na diri lang sa Radio Ronda 411 kada Sabado sang gabi alas 6 tubtob alas 7 sang gabi kag sa Domingo alas 7 tubtob alas 8 sang gabi. Radio Ronda 411. Radio Ronda 411. Radio Ronda 411 ang inyong akubus nga alagad, Jessie Vera. Good evening everyone. Welcome to Ronda 411 program. It's a great day for Ronda. It's a birth of Ronda 111, shall we say? Ronda birth, Ronda Grace. 411. Yeah, Ronda 411. Oh.
Yes. One. 411. 411. So, anyway, may gabitanan sa atong tagapalamati dira. First, Kumbamwa. Yes. Good evening. Kumbamwa Negros, Kumbamwa Panay. And to all our listeners abroad also sa mga OFW sa live streaming. Pinalangga nga OFW. Yes, OFW naton. And also, we start with a prayer. Father in heaven, thank you for a great day you have given us, a great life today you have given us. Thank you for your love, for your faithfulness, for your greatness, for your kindness, for all the accomplishments today sa amon nga pag-launch ang kagina mag-motorcade namon. Father, thank you. We glorify your name. All these things we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Mga kabyanan, actually, i-matic ka mo because ang Ronda 411, may mga surprises gapon, ano? Ang amon mga today, ipasalamatan namon anay. Ang amon nga mga pinalangga nga supporters or shall we say sponsors among program kagina pag motorcade namon, may dog walk, and at the same time yara kami nga gamay nga motorcade, and then dito kami tipon sa Megumi Academy campus. So again, Ronda Bird, Ronda Grace, sino dang atong pasalamatan? Una gidya Ronda Jess, mapasalamat di kuya kay nag-launching tiyagi. Yes. It was a Praise successful God. launching. Yes. Mhm. No? So, pasalamatan taon na una gid ang nag-upod sa aton gidya, kag Mhm. nagsuporta, no? Mhm. Ang neck breakers na ni Sir Boyet Baya kag ni Sir Benji De Leon. Yes, thank you No? very much, sir, for joining us this Thank you morning. mga sir. Thank you, Gid. Nag-ride pa to sila pagkatapos. Wow. Mhm. Kag pasalamatan taman ang isa ka administrator sang Responsible Dog Owners of Bacolod. Mhm. No, si Yes. Sir Jory Abad. Sir Jory, salamat Kaya gid. iya nga Thank you, anak arigato. na si Rhythm Ya Abad. kana Wow, ilang Rhythm. mga ido ang mga nami, no? Oo, Mga biljan. kadagko. Kadlagko. Okay. Kadalagko. My Kasi fave. ang ginausar nila, Lori, basta Lori. Oo. Kuan gid. Kag very responsible gid sa iya. Daw ba no to gali no Lori? Ati tested Mm. gidulay na may nami. Di, ari pagid, good evening, kag madamo, gid nga salamat sa ganador. Iyan ni sa ka Neobia Via Incorporation. Incorporation, no? Kay Sir Raymond Calago, ang ilang Yes, Sir Raymond, good evening and thank you very oo. much sa imong support sa amon. Ilang regional sales manager, kag si Wayne Morada, ang ilang district sales manager. Yes, thank you, Sir Thank Rain. you, sir, and good evening, no? Kag isa pa sa dog food man ni. Ang strike sa Yes. mga Aga pa to ya si Thank sir. Wow! Oo. So, hindi lang ya dog food ang ang suporta sa aton mo, kundi Human food. human food and drinks. Yes, Food and thank drink. you. Thank you very much. Grabe, aga pa to si sir nagdala Oo. sang iya nga mga amosina ka. Thank you. Nangita Gito, ice. Kay Wow. amigo ko gid niya Ronda Jess, Ronda Grace, si Mhm. Sir Ronel Reyes, ang ilang Thank you. area sales manager. Wow. Upod to, ang iyang magwapa nga asawa, si Madam Vivian Reyes. Thank you, ma'am. Madam, Gindalay, thank you, Gid. Gid. Oo, as vet, high pro ng ilang dog food kag maintenance. Mm. No? Nanghatag to sila kagina. Kag ang isa pa, ang grupo ko man, ang Mhm. Steel Horseman. Ah. Steel Steel Horseman. But still, Oo. still. Grabe ah. Na ginapangunahan ni bro, Bro. kay brother mo, bro Brad. Santi Chernigin, kag ni bro Sunny Guasena. Mga bro, salamat gid sa pag-upod kag pagsuporta sa among kagabi. Kagina lang. Kaginsaga. Doon ka Tutuyo kapoy pa ako. kapoy, no? Tuyo pa Kuya Ronda Grace sa No, wala pa ta umpawan. Oo, perti ang hype, perti ang adrenaline rush. Do 24 hours na tanga mata. Oo. Actually, Anyway, amo na yung ako niya pasalamatan. Subong ka good evening sa tanan nga mga tagpalamati naton.
and viewers. And viewers. And Rhoda followers. Grace? Yes, of course. First off, I'd like to praise God for a very intimate launching. Kasi very sadya-sadya to kagina. Damo nag-enjoy some prizes, mga pakulo ni nung Jessie, nagdaog sa Happy Card. So, congratulations sa tanan nga winners. Of course, I'd like to thank our church, Masaba Christian Church, led by our pastor, Pastor Errol Papa, for a very clear word on the gospel and the good news. So, very basic. Actually, today, pero nag-take time good siya. Thank you very much. To join us and to Thank you, dedicate Pastor. the program para ma-bless kita more, no? I'd also like to thank the music team that came with with Pastor Errol, led by Toto Jovel and si Toto Josh and Andrea. Thank you, Gid, for coming and for sharing your talents. And of course, the Sensei Tachi and staff of Megumi Academy. Thank you very much very for your accommodating, support. Yes. Very Yes. accommodating ka ni ma'am. Yes. Ay, Teacher's Day. And Teacher's Day pero nagkadto sila sa school to Oh. support us. Dapat tani nagpahuway na to sila, but they really want to see us nga at least na ma-assist kita sa launching, knowing nga tatlo lang tani to magbaka-baka. But of course, ang favorite ko gidya nga supporter si Rhonda Nemia. Yema. Yema, gali. Yema. Do Yema, tuwing gutom ako. Si Mrs. Si Mrs. mo, yes. So, ano ko pang iyang name. Anyway, sorry ma'am, but thank you so much for your support. And the kids are there, di ba? Wala mo gipakilala. And of course, Miss R of Spa Ilonggo. Wow. Yes. Nag-enjoy sang masahe. Kung nagkadto ka mo, may free massage ka mo. Ay, Sa mga sayang. beautiful angels. Sang Oo. Spa Ilonggo. Oo. Hindi na magambal beautiful ka kasi hindi ka nakakadto to. Ay. Oo, ha? Nagpamati si madam. Joke niya lang to. Okay, so very, very nice. And doon gito sila na ang mga bikers mo, doon nasadyahan nasadyahan din sila. kay isang ila masahe. Free massage, actually. And then, na well-rested sila pagpakadto sa ginride ng katuan nila. I'm sure, Yeah. yes. Very good. Thank you, good ma'am. And we'll talk soon. Yeah. Also, pasalamatan naton ang aton nga pinalangga man nga partner wala gid Kopas nga pagsuporta sa aton ini ang CD Prints and Copy Oh, Center. yes. Wow, Nice to meet you thank again, you, sir. Gid. Sir Sinon, Oo. my friend, my brother, Sinon Miranda Jr. So, CD Prints and Copy Center, nag-provide sa mga mugs, mga keychains. Grabe, Yes. nasuporta. Oh, I like the mug. We should bring the mug tarpaulins. next time. Oo. Yeah, Mhm. tarpaulins, so ato may mugs ato sa church Yes, sa school. Yes, Oo. I know. So, thank you very much, Gid. Pareaying, thank you, and may God bless you more, kamo ni Mare. And also, Republic Hardware. Sir Romy Lee, Thank you, thank sir. you very much for your support. Although ato ka sa Davao, mabuot ka pa buwas, but still you support us. So, Thank sir, you. don't worry if you need mga bulig man namon sa imo, just let us know. Of Hope you're course. watching Sir Romy Lee of Republic Hardware. Yes. Garantisado na ilang mga pinigabaligya, wholesaler ni sila hara sa Central Market ila branch Mm. Republic Hardware. And also Nature Spring Water. Ronda Oh, yes. Grace. Thank Wala you very gid sa may much. nauhaw kagina. Yes, Sir Siyempre, Philip. kanami. Pasalamatan ang Refreshing. ilang area manager in charge, Thank si you Sir so Philip much. Aularia, ang migo ko. Sir, thank you, Gid. Why kami nauhaw? Wow, Yes. because Oo. of Nature Spring Nadula, Water, kauhaw na. nadula ang kauhaw na mo sa tanan. Oo. So, madamo gid nga salamat. Thank you. And looking forward doing business with you again, Sir Philip. And also sa kay Sir, sa atong pinalanggang partner sa RM Southern Trading, Yes. kay Sir Richie Mumbai. Sir, thank you. Thank you very much. I know busy Arigato. siya. Well, pangita ko to ginang ilang maupod sa aton ng salakyan. Wala siguro baby nagsako lang. Mm-mm. And pro Sir RM Southern Trading nara sa in front of Golden Field. Oh, okay. Magpakuha ka mo da, magpa-check up sa inyong salakyan, bakal guma, tanan, ara, bakal ka mo salakyan. Neighbors lang ta, sir. Yes, ara da tanan. So RM Southern Trading lang gid. Look for kay Sir Richie lang.
para maka-discount ka mo. Kag may happy card May ka mo happy dapat. card, so automatic Oo. discount. Yes, may discount ka mo dira. And sa pinakamanamit nga piyaya, bongbong piyaya. Yes, Madamo. thank you sa mga sweets, Thank you, Kagina. Gid. Yes, thank you, Gid, sa bongbong piyaya. Sir Mamira, thank you, Mamira Bilyan, and then Sir Bong, and also kay Sir Arlon man. Madamo gid nga salamat sa inyo pagsuporta sa amon program. Mhm. Namo ginanamita no. Bongbong piyaya, ikaw lang talaga. And also muna ang aton nga Spa Ilonggo no. Do kagina way ko ka-avail pero may hatag sa aton si Hindi na ko Kagina, magpamasaya. Basta diretso tulog. gani man. Pero do Wala. nagutik to gina si ma'am sa ako nga basi magpamaspa ka do. I don't know lang kung basi na mo Naguni-guni. Pero balik kawa nga to karon na may spa to karon gusto mong paspa ka mo. Wow, Sige lang. masikit karo tapos ni guro ba madiretso ta to? Ano ron da Jess? Yeah. Mapapicture. Si Mamang Kuton ta si Ma'am R, Ma'am R. Ma'am, So, and also sa mga wala pa na mo na mention dira naka-sponsor sa iban pa da hindi na mo doon naman pasensya lang pero tanan ginapasalamatan namong kamo. yes. Okay? So now, ang amon sa buong topic, we have also man si Sir Rado Sir Marsoler Rad na nawag-liwat. manawag sa aton. Nice. To talk about sa ato naman sa iyang product, to explain it to you, paano makabulig sa inyo ng mga pinalangga ang mga pets. Oo, No? oo. We're just waiting, manawag sila. So, para live phone patch from Manila, directed sa kay Sir Rad, the founder and the owner of Lori Soap of LBZ Soap Manufacturing Company. Mhm. So sila ni mga manufacturers sa mga quality biodegradable soap vet products no. Mga shampoo, habon, vitamins May sala ko, no? na man. Nalipatan ko gid ang president sa Megumi Academy. Yes, Wow, oo, Thank sorry. you sa support. Ma'am Sa Naomi. pag-allow sa amon nga Ma'am mag-launch. Naomi. Thank Good you very evening. much. From Japan, ma'am. Konbanwa. You're watching from Konbanwa. Japan. Thank you there. Good health. And Arigato. Arigato, ma'am. arigato, Arigato Ma'am Naomi. gozaimasu. Arigato. Thank you very much no sa imo pagsuporta man sa amon sa Yes. programa. And bukod damo pa tayo nalimtan ano. Sige lang. Mhm. Bahala na si Jesus. Yeah. God bless you all. Oo. So anyway, ang aton diri nga kuan aton balgahulat ta kay Sir Rad nga phone patch live sa aton ano. Ikuan naton lang ni anay ang aton nga Ronda Grace, Ronda Bird. Ang aton iniblang mga sa road safety naton. Oo. Nakita ko do sako subong pangdakop sang Mm. bantay no. Yeah. Which is do ka okay man na Namin. Gid. kay para ma-remind sila Yeah. Oh, sang right. dapat they have to wear mga helmet Correct. nila, Oo. proper documents nila, License. ara nila, license nila. Yan, eh. So dito ko nakita sila, pro kalabanan gidya ang helmet ara sa siko. Ang iba niya gani, why naging helmet? Way na gidya Oh, ulo why ng na gidya? helmet Hindi nila. ang sad pagidya, ang helmet ang driver, ang bata ang ginaangkas wala. Mm. Ano na niya kung ang bata ang Di magtabo? mga kabyanan, di ako ya mga tagpalamati, ako ya ga motor ko, no? Mhm. Wala lang tani bata. Pero nabala nga kay gusto na nila ron the grace mas makasave Oh, sa that's true. pretty. Oh, that's true. Mhm. Pero kung maaksidente ka Yes, mo, sobra Ang pa, gabi. doble-doble. Sobra. Sobra-sobra. Hindi lang sa gasto, naghatag ka pa harm sa bata. Oo. Yes, that's true. So, mga kabyanan sa amon mga tagpalamati ano, please before ka mo dumdum mo nyo gid ang inyong bata, mas di sila makauyat sa likod ninyo. Exactly. Nakita lang may lagyan naman ako no. So kasubo lang. So but again, kami di sa among programa sa Ronda 411, we will keep reminding you to wear proper gears ninyo no. And also to educate you paano ang dapat himuon before ka mo magsaka sa inyong motor. So mula na ako mambal. So again riders, we pray that all of you mag-safe lang, be also be proactive lang. Mhm. And anyway, kagina na walang kobla Ronda Bird, Ronda Grace. Nalipay ko kay iban
grabing kadlaw nila sa di sa abot hanggang tenga. Pagambal nga may libreng happy card. May go, lagi pa nga budlay gid lang to sa monitor mo. Pray what pray what happy gigo because everyone is just really enjoying So again sa inyo da basi gusto niyo mag-avail sang ining happy card inyo ni mamati lang kamo kay again continue at Yes, end of continue. October. Madro kita liwat sa Madro kita liwat, no? end of this month. Pero nagdaog to sa manami itong happy card si Ma'am Vivian Reyes. Wow, congratulations. Oh, yes. So, yes. Siya to ang Grabe itong tanda yan. Kita mo, blessing na yun. Nag-share man sa isang blessing sa strike. Yes. Strike dog food. Nagbalik din sa iya. Basta mo na unalwan ka, ibalikan ka man. Diba? So again, madamong salamat sa inyo da and also magabalik kami anay, commercial break kami anay, engineer. So while waiting kay Sir Radomar. Please listen sa mga partners na company kay dira kuwaon ang same thing, 5 companies. 5 companies. And then text it to 0927-696-4472. again 0927-696-4472. or 0908-888-0997. Again, that's 0908-888-0997. 5 partners ang Prima Viaje and you can have your own happy card. Dokapos lang galing kung 5 ronda. Tipila puloon. Imo to na labi 7 lang. 7 ka. Oy, 7. Pamati ka mo 7. So nag-level up ha, gamay. So 7 companies. 7 companies, write it down and then send it to those numbers and you can get a free happy card. Yeah, because put your with name. happy card, you will can be happy. Yeah. Put your name, put your complete name. Okay, so mag-commercial muna kami ha. Pamatian ninyo. Radio Ronda 411. Gusto nyo bala mag-enjoy sa madamo nga big discounts kag makasave kwarta everyday? Yari na ang Prima Viaje Travel and Tours Happy Card. Sa Prima Viaje Happy Cards, pwede ikaw mag-enjoy up to 20% discounts kada adlaw sa mga partner establishments kag companies parehas ang Bongbong's Piyaya, Kaulang Talaga, Mahogany Tourist Inn, Mr. Ngo, Mahogany Lumber, RM Trading Southern, City Prince and Copy Center, Tingting's Native Restaurant, Go Hotels.ph, Nationwide, Nena's Beth, All Branches, Northwest Inn, Madison Iloilo Hotel, Jotai's Eatery, Sisan Gigantes Island, The Hostelry Inn, Nature's Village Resort, Southview Hill, Southview Hotel Cebu, Connie's Bulalo Restaurant, Four Circles Rent-A-Car, GT Hotels Bacolod, Iloilo, and Boracay, Adings, 11th Street, Garage 1954 Resto Bar, Alhis Branch, Bell Hotel, Kinaji Restaurant sa 888 Mall, Mambo Grill sa Mambukal, Prinsesa Bulacna Beach Resort sa Siquijor, Palm Haven, Ilonggo Spa, Spa Ilongga, Stone Hill, Eastview Hotel, Hari Maris Inn, Dumaguete, Negrense Suite, Bacolod, La Fiesta Hotel, Iloilo, Check-in Bacolod, kag Check-in Dumaguete, Jumabo, Paradise Beach Resort, Kampuestuhan Highland Resort, Lacawon Resort, North Tourist Inn, Rayman Beach Resort, Guimaras, Polynesian Seafarer, Bohol, Palmas del Mar, Southwing Apartment Cebu, Grinos Pizzeria, All Branches, East Palapala Resto Grill. So, ano pang ginulat nyo? Avail na sang up to 20% discount sa Prima Viaje Happy Cards. Kung ikaw may-ari sini sang Happy Cards, ma-enjoy mo gid ang discounts sa kadamo ng mga companies. Halin sa pagkaon, pagparelax sa spa, pagpakayo sa salakyan, mag-travel ka, kag may mga gift certificates pa na libre ihatag sa inyo. So, magtawag na sa ilang hotline sa 0915-20-74776. Sa liwat, magtawag sa Prima Viaje Happy Cards hotline kung gusto nyo mag-avail sa ining nga card 0915-207-4776. Rondahanay sa Aga Weekend Edition.
Tinipon nga mga balita, isyo, reklamo, kag madamo pa. Ang katuyuan sini mahatagan pag-amod kag maserbisyuan ang publiko. Diri lamang sa Rondahanay Kunaga Weekend Edition. Upod kay Ronda Larry Concepcion. DYKB Radio Ronda Okay. Radio Ronda 411. Okay, balik ta sa Ronda 411. So it's time for us to learn how to speak Japanese. and also how to maybe siguro ang basa later na lang naman. Paano ta kabasa? Ano may ko say magkuan na bala. Ay pwede na. Oo. Cardboard. Kaya ang mga pagpamalan, ang gapamati yan Ang ko. tagparamati na yan. Ano ini balota mo no? Okay, kurit sa babaw. Kurit. Okay, panaog. Oh, ano na. Oh. Ano na. So here again, pamatik ka mo mga kabiyanan kay you know what? Magaling kita libre Japanese no? Kay Ma'am Ronda Review Grace. ka na yan. Review kita na eh. Sa Megumi lang. Ninyo mabalan niya. Again, this part of the program is brought to you by Megumi Academy, the only Japanese school in Western Visayas. Yes. And this is Rhonda Grace, your sensei on air. Ano ko nun na Ronda Grace, ano sensei man? Teacher. At Teacher. gali. Hindi ka pa mangkot sa kung anong sensei mo. Sensei is Sensei, teacher. teacher gali na. Sensei, teacher, or Oo. someone nga nag-partake sang iya skill to someone else. Like, for even sa master, sa karatidor, sensei. Mga kabiyana, no? Amo nang sensei. Amo nang sensei. Oh, hindi. Amo nang buot silingon, teacher. Teacher na So siya. it's a sensei day. Okay. Yes, sensei tachi. Sensei. Sensei tachi, that means plural sang sensei. Mhm. So So, ano nang kanada Ronda Grace? So we'll start again with ano gani ang one, two, nice three to meet naman. you. Oh, Want to sige, ma-review ta sa Nalipat numbers. ko naman magdala notes ko lang yung Numbers. notes ako. Ay Okay. nga, no. Ang Okay, numbers. What's number 1? wait, hindi ko kayo sa Batya, Ronda Grace mo, totoo na. Lipat nagiguan na. Lipat mo ko. Itchy. Itchy, number 1. May gulay. Sulat naman siya liwato. Lipatan niyo naman na next week. Hindi, actually, Kamo- isa ko kamo ka mga notes. Mga kabiyana, mga tagpalamati, write down notes ka mo personally kay Ronda Jesso. Mm. Kay, kung malipat tigid man mo. Yeah. Yes, that's true. Malipat tigid man. Kasi siyempre yun yato niya. Actually, even ako, gadugay nga stay ko sa Philippines. Kakalipat ko. Kayo, we don't speak the language every day. Exactly. Oo. Happy gid ko kunara si dad sa house kay do maka-practice kagid. Pero kung wala siya gani, na dapat siguro ang balon ko si ma'am ko no, ma'am Japanese siguro sa balay para ma-practice ko Pati Japanese. ano tong number 1? Number 1, Itchy. 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 Number 2, 2, ni. ni. Magamba ka niya spelling. Ni and I. N-I lang din. Ni. Okay. Number 3, sang. Sang. S-A-N. Number 4. She. She. Or yon. She Yon. or yon, mga kabiyana. Okay. 5. Go. Go. G-O. Mhm. Rock. Rock. Number 6 na. Number 6, rock. 6. Nana, 7. Nana. 7. Number 8. Hachi. Hachi. Ate, mo na hindi ko na malimtan si Hachi. Hachi. Oh. Kung kikakatuloy nung ko Cute. Hachi. 9, Q. Q. Ang Q, Ano? Q, no? K. K. U-E. K-Y. U. K-Y-U. Okay. Q. And Oh, then number 10. 10, Ju. Jew. Ju, tayo buhok. Oh, Siya na J, yan. human. J-Y, human. Pero na siya sa po. Ju. Ju. Kapurlong Okay. sa Ju. Mm. Ju, Ichi, Ju, Ni, Okay. Ju, Sam. Sige, meron da, Jess, Review. 1 to 10 ba nga? Okay. Ay, may Japanese, trivia ako sa eh, isada ka number. Nagasulat ka da. Number 1 is Ichi. Number 2 is Ni. Number 3 is Sang. Number 4 is Shi or Yon. Mhm. Number 5 is Go. 6 is Ruk. And 7 is Nana. Mhm. And 7, Nana or Shichi. Duwa man na. Nana or Sichi. Shichi. Okay. Number 8 is Hachi. Mhm. Number 9 is Q. Q, Ki. Q, Q. Q. Okay. Q. Okay. Q. Okay. Number 10 is
Ju. 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 Mm. Okay, there you go. So kung himuon mo siya 11, 12, and then you just add Ju Ichi. Okay. 10 mo. Ni. Ju mo. Ang 10 10, is Ju, and then you Oo. add number 1. Oh, So kung- 11 na siya. Kung 11 is Ju Ichi. Ju Ichi. Wow, okay. Ju, ni. Hapos lang gali, no? Yes. Kung 20 siya, you add the number anay, kundi 22, 0. Oo. Mhm. Ang 2 anay unahon Ni. mo, and then you add the 10. So duwa ka 10. Ni Ju. Ni Ju. Ni Ju. So 21 is Ni Ju Ni Ju. Okay. Ichi. Very Ah. good. Ni Ju. So ako lang na, i-add mo Ni lang Ju siya. Ichi. 21. Amo lang edad ko, Oh, mga wow. kabyanan. Ni Ni Ju. Ju Ichi. Yes. Ah. Ni Ju Chi. So 21. So amo na siya, the rest of the numbers the same lang na siya. Except when you reach 100, then it's hyaku. Kung 1,000 naman niya, sen. Yako. Wow. Okay. Marami, no? So lain do i-add mo lang siya. And then may trivia ko sa shi or Okay. yon. Actually, ang shi is would also mean death. Death? Yes. Hmm? So if sa mga like sa mga western nga countries, Oo. 'di ba usually may isa na ka floor nga missing. Oo. Ano gani nga Mhm. floor? 13th 13th floor Oo. kasi amo na para sa ila ang amuman Dimalas. dimalas. Oo. Same with the Japanese buildings. Ang gapati pa sina. Number 4 ang missing. Number 4 yung Number Dimala 4. sila yan. Yes. Tiki Ah. 411 ta. Ronda 411 ta. Hindi wala mo tigapati sa Dimala. Oh. We have Swerte the tayo. all-power God. Swerte Yes, yes. tayo, kaya No. happy kita din. No, we have No? God. We Yes, have yes, an all-powerful God. So, dara tayo depend. Mhm. Ina siya trivia lang na. Ano It's kayo about the naman culture. ang 4 kaga 4 ano ganin number 4? She. She ichi kita. Namiguro yon Mm. ichi-ichi. Aha. Yon ichi-ichi. Ichi. Di ano naman ang She yun? or yon is the same. Okay. Yon Yon Ichi. Ichi. Yon Ichi. Mga kabyanan, papati ka mo permis sa yon ichi every weekend. Yes. That's Ron. Ang ronda, gani ano kung sa ronda pa? What is ronda? I don't even know what ronda is. Nabula mga tanod, bala ko Oh, ronda. galibot lang patrol. Patrol. I have- Patrol. Hindi ko na familiar. Oh. Hindi man Hindi siya, makabi patrol. Hindi man siya pulis. Wala na siya patrol. Kaya mabalanta na, Sa ichi-ichi na yun, no? Oo. Ay, wala sila. The thing is, with the Japanese language, syempre, if patrol is not really part of their culture, wala sila sang word gida nga equivalent to it. So, like this one, when I search it, it'll actually give me the katakana word niya. So, in other words, it's a borrowed word in Japanese. So, paturoru. Paturoro. Yun. Yon Ichi-ichi. Ichi. Patorono. Wala siya. Yon Ichi. Wala siya sang equivalent na Japanese. Oo. So, patorono. Yon Ichi. Patroru. Wala Patroro. patrol. Kaya tungkol wala sa letter L. Yeah. So, patroru. Patroro. Patroro. Yon Ichi-ichi. Hindi lang pag-i-pronounce kita guru sa punta. Patroru. Patrol. 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 Yon Ichi-ichi. Yes, something. At least I learned. Si engineer na Ganyan linaw. ka si engineer sa mga kali. Main track ka? You know what, mga kabyano, pasalamat kita, no? Because Megumi is taking time to help us, educate us sa how to learn, speak English, speak Japanese, and the same time, Pwede man English if you want. medyo dulango pa ko on the birth of the grace. Obvious. So, tinulugan tayo. But you know what? Libre ini courtesy of Megumi Academy. Di ka mo Yes. kakakita. So, mamati na ka mo diri sa Ronda 411 or Yon Ichi-Ichi. Oh. Or Patroru. Patroro Patroru. Yon Yon Ichi-Ichi. ichi-ichi. Pila ka daw, meron na di Japanese ang Actually, amon stasyon nga lang nga Japanese. Gin-invite ko si President ko kung magpuli ka dere, mag-guest ka to sa amon and ikaw ma-teach Yes. Japanese. Ma'am President, Ma'am Naomi, Yes. tagto ka gidi. Ronda Jess, bago Yes. ko lang nakita, nagapamati, subong kayo nagatanaw sa aton sa Facebook si Councilor Ana Marie Palermo. Wow! Hi, ma'am. Good Counselor. evening. Ngayong gabi. Kumbamwa, Counselor. Konbanwa. Ma'am Palermo.
So, I hope makatsyempo ka, makaimbitahan ka muna mo man dire sa among programa sa Ronda 411. Yes, kung may mga advocacies ka, ma'am. Yes, ma'am. we're Please feel here. free. This is the perfect platform for you. Yes. So, dire while waiting kay Sir Rado Marzuleta, no, wala pa man siya, phone pa siya aton because to give us more about sa aton nga mga pet lovers, ano. Well, ang ginano namon di sa, again, we would like to emphasize the objective of Ronda 411 again is that to help more people educate namon in terms of road safety, no? Road safety, and also how to be a responsible dog owners. Oo. And also we discuss about tourism because kadamo kita diri mga tahom nga mga lugar sa atong probinsya. And we are a stranger to And it. we are strangers, we don't know. Dito pa naton sa abroad, familiar pa. Pero diri lain. Oh, now, Guilty. kadamo na diri pagid sa aton nga diri pagid no, we open ang whatever gusto ninyo ibuligan ka muna mon because ang Ronda 411 is we're here to give information. We are more on helping. Oo. Bulig kami. Wala kami division sino may ginapanigan, no? Kag ano tayo ron da Jess and the Grace, no? Nga namangkot ginasakot pre ano ni ang Ronda 411. Sabi ko, nag-intra ko, nag-upod kuya kay Ronda Jess, kay Ronda Grace sa 411, sa Ronda 411. Kay, we are here not only to help people, hindi tayo lang tadi nga mabulig lang ta, no? Kundi we are here to help save lives. Save lives, that's Yes. true. Mga kabuhi nyo. Kay mas importante kamo ya mga kabyanan sa amon. That's true. Palangga kamo yan namon. Yeah, so again, ginano namon di sa kadamo aksidente sa motor, tungod sa rabies. Actually, on my way here, may accident dito. Tiara naman. So kadamo ano. Anyway. So again, sa mga gapamati sa amon dira ang mga politicians o negosyante man if you have something i-share sa amon, If your advocacy Yes. is, ang amuna, safety and all that. safety, please feel free to call us diri and pamasyari kami diri and we're open. We're Yes. gladly to Oo. accommodate you, sir, ma'am. And also sa iban pagiday mga abing mabuligan man namon Di may naglabay lang sa ako niya paminsaron bago lang gid Ronda Jess, Ronda Grace. Nga we also may mga kilala mo kung gaga-advocate to help save the earth. Oh, Oh, wow. namin, Environmentalist, yeah. Mga environmentalist Mm. ate base pila ka adlaw makaibitar ta. Oo, Yes, that's na may true. edit. Pwede gid. Oo. Kay Or if may mga events sila bala nga they want us to announce, please reach out kay para ma-announce naman Oo. bulig. And we're planning also nga imbitahon ko si Sir Stephen sa maghatag sa ato man di si inspector in terms of kay siya ni accredited sa Kaya mo ginahulat. so kontakon ko na siya by maybe tomorrow basi bakante siya o tawagan ko kay medyo sako-sako lang. But again, mga kabyanan, tune in ka mo sa Ronda 411 because here, damo ka mo matunan. So, isa lang may gumi-isa pala ni, dako na ni makabulig sa aton. So, ano pa daw, Ronda Grace? Yeah, so we were talking about or discussing about the numbers. So that means ready na kamo maghatag sa inyo age. Ang tutuod ha. Because Okay. remember, introduction kita. Hindi gid siya si Ronda Bert. Introduction na kita. So, ano galing first nga ihambal? When you say, nice to meet you? Nalipat ko na Ronda Grace. Hajime Mashite. Oh my gosh. Hajime Mashita. Hajime Mashite. Oh, te. Hajime Mash. Hajime. Hajime Mashite. I-remember lang Hajime na word kasi that means actually first or start. Hajime Mashite. Hajime Mashite. Oh, Hajime Mashite Ronda Bird. Hi. Ay, arigato. Hi. Ito na yun. Ano ganing, my name is... Hi. Amo na nabalaan ko. Amo na Oh my nagkakasulod yun. Permiso. Watashi no namai wa Watashi no. Watashi no. namai wa. Maiwa. Watashi no Namaiwa. Anong name nyo? Namaiwa. Ronda Bert. Das.
Des. Des. Ah, Watashi mo watashi no namae wa Ronda Jess. Ronda Jess. Oo. Ronda Jess Des. Just correct. Des, galing iya todo. Oh, Correct. Ronda Jess Des. Ronda Jessie Des. Sige, para daw Ronda medyo. Jessie Des. Yeah, okay. Medyo Watashi hapos. no na may wa, mga kabyanan. Ma- Amo na ang My name is. my name is, no? Para may mga turista tadi nga hapon sa Mascara, Mhm. no? Pagkita mo si Yuya, watashi no namae wa Ronda Bert Des. Yeah, very good. Mm. Pero now, did you start with a polite expression like hajime mashite? Hajime mashite, Mm. sir. And Yeah. another polite expression to end, of course, you can The add. greetings ng The Hajime Mashite. First time, yes. Yeah, First greetings. time person mo nga na-meet ha. Mm. And don't say that every time magitanay ka mo. Di mo tingnan, yung tutang kitanay naman ta, first time na naman Yes, liwat. oo. Oh, di ba wala taga nice to meet you sa tao nga Hajime no. kapilatan na ma-meet. Yeah. Hajime Sa mga first time. mo First time. na mashite. Hajime mashite. Hajime mashite. mashite. Hajime mashite. Hajime mashite. Oh, Hajime Mashite. Mm. Watashi no Namae namae wa wa Ronda Jessie Des. Mm. Oh, Very correct. Mo do So do you- kabaloy ko mabi. Magambal correct. Oh, di ba? Yes, that's true. And then Oo. another polite expression to end would be Yoroshiku. Yoroshiku. Roshiko Onegai shimasu. Onigai shima. Onegai shimasu. Onegai Shimasu. Yun, ano to? shimash. Yoroshiku. Yoroshiku. Yoroshiku onegai shimasu. Ano guys, mas? Onigai shimash. Onegai shimasu is actually a very helpful word because Ano na ta? it also means though please or Ah. something please liyo ko be. Onegai, Ah. onegai. It's a very helpful word. Onegai, si mas. Yes. Onegai shimasu. Ah. Kung gamito lang siyang onigai shimash. Pwede lang siya. Wala siya. I can means stand alone. It can stand. Please be lang. nice to me. Please be nice to me. Please Okay. be nice to me. Ano gani iya Ronda Jess, Ronda Grace, no? Si Jess lang. Si Ronda Jess hindi sa kabalo. Sigurado ko na. Ano gani Ronda Grace ang congratulations sa Omedetou gozaimasu. Omedeto. Abi ko bansay mo. Ay, bonsai. Bansay, di ba la pag ano sa ang daog nila. Victory na yan. Though we won. Anong exact meaning is hindi ko sure. Pero ano to gani ang But congratulations? congratulations is omedetou gozaimasu. Omedeto gozaimasu. Omedito. Ano ganing for? Yon Yon ichichi. ichi mga kabyanan. Omedeto gozaimasu. Yes. Okay. Because we made it. Oo, congratulations kag na lunch giba namon. Yes. No? Despite And the arigatou time frame. No? gozaimasu. Wow. So, see, kita mo, kasimple lang, pero magamit mo gid siya Ronda Bert, Ronda Grace. Oo. Diba? Kung may Japanese ka din pwede mo maka-interact ka na. Kag sigurado ko Ronda Jess, Ronda Grace nga si sini nga maskara damo ni makatulog. Yes, na Hapon. Japanese. Oo nga hapon. That's true. So, pwede ka mo ka-converse sa ila. Wow, pwede converse gid. yun. Hindi man. Isipi lang sila. Isipan at least mo. wala na maka-greet ka man lang. Yes, oo. Maskin good morning mo na Ohio gozaimasu. Ohio gozaimasu. Ah. Amo na ginaanan namong gani kay na kung may mga Japanese gali si Ronda Grace pwede gid magiging tour guide. Pwede. Pwede gid. Pwede. Pwede. So, siya na siya. So, mga kabyanan, inipatilaw pala niya. So, sige niya mo sa inyo bulig hatag sang Megumi to learn to help you learn sang how to speak and understand sa That's true. Japanese. And also, this is libre. But if you want to magpa-tutor ka mo niya, they also Yes. welcome. True. Yeah, di ba? And again, Megumi Academy is catering from preschool to senior high, free ang tanan sa senior high from tuition to uniforms, and at the same time, ang grade schoolers from grade 7 up, actually the incoming grade 7 automatic may 11,000 sila nga scholarship. Yes. So, granted by the government, which is we're very thankful. And of course, that is all. You can only get that if accredited mo ng mga school. So we are accredited. At the same time, accredited kami as the school that can accommodate foreign students.
kamo ginibitahan man sa Megumi, ano? Ang imo niya lang just call 708-8212. Again, that's 708-8212. If you have questions or visit us sa Amon School Campus, which is in front of Old Airport, 105th Street, Green Plains Subdivision, Bacolod City, or visit our Facebook, Megumi Academy Bacolod. Maga-commercial kami, anay, mga kabyanan. Ang Ronda 411. Yes. Radio Ronda 411. Gusto nyo bala mag-enjoy sa madamong nga big discounts kag makasave kwarta everyday? Yari na ang Prima Viaje Travel and Tours Happy Card. Sa Prima Viaje Happy Cards, pwede ikaw mag-enjoy up to 20% discounts kada adlaw sa mga partner establishments kag companies parehas ang Bongbong's Piyaya. Ikaw lang talaga, Mahogany Tourist Inn, Mr. Ngo, Mahogany Lumber, RM Trading Southern, City Prince and Copy Center, Tingting's Native Restaurant, Go Hotels.ph, Nationwide, Nena's Beth, All Branches, Northwest Inn, Madison Iloilo Hotel, Jotai's Eatery, Sisan Gigantes Island, The Hostelry Inn, Nature's Village Resort, Southview Hill, Southview Hotel Cebu, Connie's Bulalo Restaurant, Four Circles Rent a Car, GT Hotels Bacolod, Iloilo, and Boracay, Adings, 11th Street, Garage 1954 Resto Bar, Alhis Branch, Bell Hotel, Kinaji Restaurant sa 888 Mall, Mambo Grill sa Mambucal, Prinsesa Bulacna Beach Resort sa Siquijor, Palm Haven, Ilonggo Spa, Spa Ilongga, Stone Hill, Eastview Hotel, Hari Maris Inn, Dumaguete, Negrense Suite, Bacolod, La Fiesta Hotel, Iloilo, Check-in Bacolod, kag Check-in Dumaguete, Jumabo, Paradise Beach Resort, Kampuestuhan Highland Resort, Lacawon Resort, North Tourist Inn, Raymond Beach Resort, Guimaras, Polynesian Seafarer, Bohol, Palmas del Mar, Southwing Apartment Cebu, Grinos Pizzeria, All Branches, East Palapala Resto Grill. So, ano pang ginolat nyo? Avail na sang up to 20% discount sa Prima Viaje Happy Cards. Kung ikaw may ari sini sang Happy Cards, ma-enjoy mo gid ang discounts sa kadamo ng mga companies. Halin sa pagkaon, pagparelax sa spa, pagpakayo sa salakyan, mag-travel ka, kag may mga gift certificates pa nga libre ihatag sa inyo. So, magtawag na sa ilang hotline sa 0915-2074-776. Sa liwat, magtawag sa Prima Viaje Happy Cards hotline kung gusto nyo mag-avail sa ininga card 0915-207-4776. Rondahanay sa aga, Weekend Edition. Tinipon nga mga balita, isyo, reklamo, kag madamo pa. Ang katuyuan sini mahatagan pagtamod kag maserbisyuan ang publiko. Diri lamang sa Rondahanay kung aga, Weekend Edition. Upod kay Ronda, Larry Concepcion. DYKB Radio Ronda. Radio Ronda 411. Okay, mga kabyanan, gabalik ang among programa nga Ronda 411. Ari bala mga kabyanan, tanan kita may pangapamilya or kuan ka may ara ka single ka man, ano, gusto nyo bala mag-avail sang discount? Yes. Diba? Every day maka-avail ka mo discount up to 20%. So again, istoryahan namon ni subong ang amon mga partners. But before that, Yes. nakapamati ka mo sa mga Yeah. partners ng Prima Viaje? Yes. Yes, text to 0927-696-4472. And 0908-888-0997. Just text 7 ka-partners ang Prima Viaje card para makadaog ka mo sang your own Prima Viaje Happy Card. Happy Card. Because with Happy Card, you can be happy. Okay, mga Sa Ilonggo, ano kabyanan. Amo na ang... Sa Ilonggo, ano Sa ganun? Ilonggo, gusto ko Happy Card. Happy Card. Happy Ah, Ay, ara ka na. oo, ay, kay Mrs. to. Oh, ganun. Okay. Okay. Ini ang among nga partner, manamit ni mga ilagid mga manok, no?
kung magkadto ka mo dira sa ini partner ka Prima BI Happy Card, ang iyan isa ka partner nga manamit man nga chicken inasal amo ni ang Nenas Beth. Oh, yes. Favorite ko dang ila The atay. original, the authentic Ano na Nenas yan mo? Beth. Ano na sa icon na siya sa pagkaon kung istoryahan ta. Yes, kung sa mga Bakulod, yeah. Ambal, Inasal, Bakulod, gito dayon. chicken Bacolod inasal. Actually, hindi ka na mga about chicken eh. Bacolod inasal, ano dayon ko chicken. chicken na. Chicken na So, dayon. ang isa na na authentic gid amo ng Nenas Beth. Oo. Nenas Beth, they have branches sa sa Manukan Country, Mhm. sa Ayala Mall, sa Dalom, sa Lupwest, sa may isa isla sa market. They have sa may doctors. NGC, you NGC, mean. NGC. Sa may marketplace. Yes, Yeah. favorite ko dira. Yeah, marketplace. Agad ako. Marketplace, they have also branch sa Tupad Doctors Hospital. And ano pa? Doctor's Hospital. Tubang niya, tabok niya lang. Yeah. Oo. Yara So kadamo na no. So ini mga kabiyanan, maka-avail ka mo dira discount sang inyo kada pakita nyo lang sa inyong happy That's card. nice. Then pakita nyo together with your valid ID. Sa tubang na asang doctors, kapila mo ko da mag-lunch after church. Yes, so ang Nenas Bet ang amon da mga supporters gid no. Ang amon si Sir James. Si James Kombanwa. Sir James James Baker. Yes. Baker. Ano? Yeah, Sir James Baker ang Last ngalan name niya. is Baker? Baker ang last Wow. name. Yes. Foreign na. Pero, Gwapuhon ini ha. ano na sa Nelasbeth, Ronda Jess? Nenas Owner? Bet, owner na siya. Owner. Foreigner, pero galuto. Hindi, Chicken. Hindi Pinoy man siya ang galuto. Pero sila ning Namin, gatimpla. ha? Yes. Sila ning Ila timpla. Ah, They have their own taste Hindi eh. siya bloody mo. Yeah. Hindi siya bloody. So, So, hindi siya mala. Kakanami, man sa Juicy ilang customer service. yeah, kanami. Mm, So, customer katahom na, no? service. So, for you ma-enjoy nyo, ang ilang manamit ng mga inasal, they have also mga bulalo dira, mga damon sa gina-offer si Mo Ang Plus. iyampo namin. Yes, and also they have, Ang atay. ano pa gid, mga boneless Yung bangus gutom ako nila. gulpi. So now, with your happy card, may enjoy yung discount. True. Okay? And isa pa gid, Ronda Grace. Ini Yes. summer na, no? Oo. So, may enjoy nila niyang sa Kampuestuhan. Kampuestuhan. I see. Kampuestuhan. So, sa Kampuestuhan Highland Resort, mga kabiyanan, kung gusto nyo mag-avail dito sang Masam break na. So, Yeah, not masam summer. break. Katapos Summer. ng summer. Ay, okay. Sem break Sem pa lang. break. Oo. Sa ako nga amigo si Sammy Morde. Partner Sam. Good May gabi evening. na akong kapon kung si Sammy, ho. Oh. Ano ganina sa panmoto lang sir. Panmoto lang ko na Sir Sam, ho. Panmoto. Panmoto, please. Panmoto. Pero, Ronda Jess, kanina, nagapamati ko sila sa karana. Ganito ba intragi ko next time puro ay Ang nagapanamig na sila nga live. tingog. Ano? Ano? Panmoto. Hindi. Ang ginger. Ang taho. Sa Uy, may labat. taho. Gali Sa sila. labat, Oo, sa yes. labat. Sige, tilawan mo na Sa labat. ni Sa partner loob ako sa... na katilaw man. Oh. Ma-early pag itadiki para makatilaw ta sa labat. Wow, sige, makuha kami Sa sa harana. harana. Harana, Yan na oo. ni partner Samin Morde. Pero para ako no kainom kasi na makanta ka Makanta ko anay. na. No problem, makanta kami. may tila kami isang taong special. Oo, mayari ko na to. Hara. Oo. So, God bless you, my friend. God bless you. God bless sir. you. So, anyway, ang ato ni mga kung magkadto ka mo sa Kampuestuhan, Mhm. maka-avail ka mo sa entrance discount 10% dayon no. Wow. Kung may ara ka mo happy card, Prima Yeah. BI happy card, kag may 10% pagid sa room. Wow. Wow. Kung mag-overnight ka mo, so din ka mo Grabe. kakita sini. Mm. So, again, mga kabyanan, yes, ano Ronda Grace? Ang kampuestuhan blado every time magkadto kada do may lain gid ya permino do No, improve lang gid ya nga non-stop. improve. Oo. Very innovative ang Kampuestuhan. So, actually, hindi ko makita ang magding ka sa ibang nga lugar.
do pa rin, ma'am, do kung first time mo, do pa rin ara ka sa abroad lang mo. Kung hindi mo siya maano. Especially ang dinosaur na bla nila. Moving dinosaur. Very good gid siya. Ang concept. Grabe ang kwansang gina-innovate ni Kampuestuhan gid ang ilang mga amenities bago big at the same time non-stop no para lang gid ang tanan mag-enjoy sa magkadto ka mo na inyong family and friends kag mga visitors ninyo. Ang nanamian ko gid ang wigwam. Ronda Jess, Ronda Grace, no? Yes. Greet ko lang gali niya. Yun, nag-tanaw na naman sa aton. Straight from Manila. Wow. Hello. Aring siya sa Philippine Sports Commission. Wow. Oo, PSC. si Madam Yvette Tormon. Good Wow. evening, ma'am. Konbanwa. Kumbanwa. Kag si Tito ni Mrs. sa Wow. DBP man ni. Ari yung may galantaw man di Ronda Bert, Ronda Grace. Si Nathan Rio. Ate sa RDOB na. Oh, Nathan Ay, Rio. Sa RDOB na yung Kag si amigo. mga amigo tada. Oo. Kag si Ann Galabo sa Iloilo. Ay, speaking of which, no, ang ano Sa ang aton OFW, Yes, na wala ta oo. nag-greet sang last week nga gatan-aw siya gali ulihi ko na nakita nang iyang greeting. si ano tawag ni? Mitchell. Wow. Si Tito Mario Infante sa DBP. Amon sa taga DBP. Si Tito Mario, mayong gabi bo, May- salamat gid sa pagtan-aw mo sa amon kag pagpamati. Wow, ari man kung akong kumare gilantaw gid si Mari Mitchell. Kag ang naton upod man nga si Evan Arca. So gilantaw gid sila. So, no? ang aton na OFW nga OFW. is from Kuwait. Si Kuwait. Miss Wow. Medonia Parol Lamboy. Wow. Kumbangwa. Assalamualaikum. Oh yeah, and Assalamualaikum. thank you. Ano na mo? Arabic, yeah. Oo. Thank you for watching and hopefully okay gid ka mo dira sa Kuwait. So God bless Yes. you. So tanan ng OFW kung may kuha ka mo, gusto ko may paabot diri sa inyong pamilya, diri sa Negros You can or use this program. yeah, we are willing to help you and we're happy to serve you. Mhm. So anyway, sa pagid na itong mga sining mga panahon na no, si sem break na no. Pwede na sila magkadto dito sa sa Greenos Pizzeria. Grinos. Grinos, good Eh, evening ha. Grinos. Hindi manamit mga pizza. Kaya Kanamit gila sa pizza niyo. Actually, Pumas na kagina, namin lagi pag- kami nag-order. Ang music team kagina sang Masaba Christian Church nag-order dira. Sa Grinos. Yes. Oh, Actually, avid, na sila grabe, nasa fans ang Grinos. Grinos. Thank you very much, Si Romel. Grinos. Wow, si Romel. May gabi dira, no? Manamit ng pizza pie nila. Oo, they have Pizza. 8 pizza. Damo sa klase nga Oo. pizza and they deliver also, no? Yes. So kung gusto niyo magpa-deliver pizza o sa inyo na may mga event may mga meetings ka mo, pwede dira sa ilang main o branch nila sa Lacson, 6th Street. Okay. May araman sila da. Di ko makadto kami Ronda Jess kay nagkadto sa kapwestuhan, no? Mhm. Kung makadto kami sa Mambukalya, may ara man na to. Well, may ara kita dito na sa Mambo soon. Grill. Sa Mambo Grill. Ang Mambo Grill na naman. Actually, Ronda Bert, may ara kita da sa Mambukal gid. Kay ginhula tala ng kwan sa oo. Mambukal. Okay. Kay before may ara kita da. So, gina-process pa na. At si Mr. Joe Indak from KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Wow. No blanco sir how. KSA ga monitor gid siya kuno mga sir kag ma'am. Yes. Thank you Evening, for sir. watching. Good evening dira sa Good inyo. afternoon pa na natong Oh yeah, they're Ay. like Good afternoon 5-4 pa lang hours sila. behind, Oo. I think. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good Oo, so, afternoon. May kuha ka mo, pabalaan lang kami kung anong mga gusto nyo da, sir. Sir, Prima Viaje card, magpuli ka. Magpuli ka mo ha, mga OFW. Bakal ka mo Prima Viaje Happy Card para ma-enjoy nyo mga discount kag sa mga plane Oo. tickets, mga And there are discount. partners nga nationwide like GT Hotels. GT Hotel. May Palawan, may Yes, other places. Go Hotels nationwide, no? Sa Go Oh, Hotels. Go Hotel. Yan natin. Yeah, Go Hotels nationwide. Mhm. If you have may Prima Viaje ka nga card, no? Dako gid makasave mo up to 15% sa Go Hotel natag nila, up to 20% pagid ang iban. So, din ka pa makakita sino yung may ga-offer sa mo kada kaon mo sa Greenos, kada kaon mo sa Jutais, kada kaon mo sa Bongbongs, bakal mo pa sa Lubong ang mga manamit dira, Mhm. sa Conis, ano pagid sa Adings, no?
Sa mister ngo, sa food cart, dira sa mister ngo, bumanamit na yung mga pagkaon. Ting-tings, and many more mga kabyanan. So, ini, dira pagid no, sa mga magpakayo mo sa lakyan sa RM Trading, Southern, dira sa Tubang Golden Field. So, wala ka nang hahanapin pa, Ronda Bird. Happy card lang because gusto na mo diri, Happy card. happy card. With happy card, you can be happy. You can be happy. So mga kabyanan, ang kwan nyo lang gid is that magtawag ka mo o text ka mo pamati kung gusto nyo maka-avail kung magbakal. Ang amon numero is ka happy card ka hotline is 0915-207-4776. Happy card nga Prima Via Happy Card hotline is 0915-207-4776 or 0908-888-0997. Again, that's 0908-888-0997. If you want to have a free happy card, join the raffle. Send us 7 partners and that's Ang it. wala pa ni sila kabaluya, Ronda Grace, no? Ronda Mhm. Jess, nga kung magbakal sila isang happy card, may dala na ya nga gift certificate, no? Yes. Gift coupon, ha? Sa sulod. Nga, Sa Yes. sulod. Dito ko lang nabrihan na, uy, Yun, katahong gali. gali ni. Pwede, ang mga OFW ta, no? Makabakal sila sa ticket nila, plane ticket, di ba la? May discount. May discount. ang Wow. Plane ticket. Pati plane ticket, gali, may discount. May mo. plane ticket kag dumiyari kung may 2,005 pa sila nga discount kung magpa-tour sila. Mag-tour ka mo Wow. di sa Negros na Aaron the Jess. Diskandiin lang blind. Pero Tignan kung mo. mag-tour kaya kamuya, may discount pa gid ya. Why na yan nabutang di sa ano sa card. sa Sa brochure. Sa brochure. Oh, ni brochure. na Blubasa ta, pero pagbukas niya sang kit na no, kay pagbukas niyo makita niyo ang card, may ara niya gift certificate sa Mhm. kilid. Yes. Kung So, makita niyo na da, makibot ka mo. Ako nakibot ko yung pag-abri ko. may 2,000. Surprise? Na surprise. Na Surprise. Oh, may 2,000 Surprise. kag 2,005 nga libre nga gift certificate na no. And many more to come. Okay. Ang dira kay may bati ko damo da mga hatag pagit sa aton mga partners man sang iya kini ka happy card mo ning bati naton no. So again iyala na sa mahatag sa inyo happy card, Prima Via Happy Card mga kabyanan. Mag-avail ka mo sini, mag-log on man ka mo sa ilang website, pwede man sa ilang www.facebook.com/primavia15. So, dira. So, Ronda Bird, Ronda Grace, ano da nga atong pa? Kay do kadasig sin simpo na? Yes. Simba ka mo tomorrow. Yes. Masaba Christian Church, may service sa Lopezaina, Burgos, 7:30 and sa Jollibee LaSalle, second floor at 10:30 tomorrow. Yes, okay, don't forget that. And yeah. also may verse. Verse of the day. And let us not, it comes from Galatians 6:9, and let us not grow weary of doing good, Yes. for in due season we will reap if we do not give up. So hindi Yeah. lang Amen. yes, always Amen do and good amen. as much as possible. If pwede lang man, like example, mga Oo. sugod-sugod, mapaiway man lang, ba lang. Oo. Peace over So hindi ka mo magkalipat, unahon tagid ng Ginoo, pasalamatan Yes. because all of these things nga enjoy naton sa buong it all comes from God. It all comes from alin God. na sa iya. So ibalik naton sa iya. So again, mga kabyanan, madamo nga salamat diri sa Ronda 411 Sa buwas naman, ha? yeah, sa buwas. Oh, 7 Kami. p.m. yes, 7 to Mabalik kami sa 8 buwas p.m. para sa inyo. Thank you very much and may God Thank bless you. us all. Arigato Good evening. gozaimasu. Good evening. Sayonara. Bye-bye. Radio Ronda 411. Informative news,
informative updates, parte sa tourism, edukasyon, animal care, kag iban pa. Mamati na diri lang sa Radyo Ronda 411 kada Sabado sang gabi alas 6 tubtob alas 7 sang gabi kag sa Domingo alas 7 tubtob alas 8 sang gabi. Radyo Ronda 411. Radyo Ronda 411. Radyo Ronda 411 ang inyong akubus nga alagad, Jesse Vera. Gusto nyo bala mag-enjoy sa madamo nga big discounts kag makasave kwarta everyday? Yari na ang Prima Viaje Travel and Tours Happy Card. Sa Prima Viaje Happy Cards, pwede ikaw mag-enjoy up to 20% discounts kada adlaw sa mga partner establishments kag companies parehas ang Bongbong's Piyaya. Ikaw lang talaga, Mahogany Tourist Inn, Mr. Ngo, Mahogany Lumber, RM Trading Southern, City Prince and Copy Center, Tingting's Native Restaurant, Go Hotels.ph, Nationwide, Nena's Beth, All Branches, Northwest Inn, Madison Iloilo Hotel, Jotai's Eatery, Sisan Gigantes Island, The Hostelry Inn, Nature's Village Resort, Southview Hill, Southview Hotel Cebu, Connie's Bulalo Restaurant, Four Circles Rent-A-Car, GT Hotels Bacolod, Iloilo, and Boracay, Adings, 11th Street, Garage 1954, Resto Bar, Alhis Branch, Bell Hotel, Kinaji Restaurant sa 888 Mall, Mambo Grill sa Mambucal, Prinsesa Bulacna Beach Resort sa Siquijor, Palm Haven, Ilonggo Spa, Spa Ilongga, Stone Hill, Eastview Hotel, Hari